অবস্থা তিনি দক্ষকর টুবি ফাইমান ইয়াগুলো তামো রিপোর্ট মানকা তিনি পুলিশ প্রশাসন ঘটনাতংখা 20 তারিখ এরপরে ল্যান্ডস্লাইড রোড ব্লকনি কারণে 27 তারিখ ফাইমানকা এরপরে তাইবো লামা হামিয়ান বাগै রেস্কিউ ডগ টিম তুই মানলে ओंखाय ini tubika এবং যে মিসিং পারসন বিরমানি ত্রিপুরা বিনি রিনো মটমিনো এক্সপার্ট ডগ সার্চ খাইকা স্পট এবং স্পট খামান পরে ডগ মাস্টার যে স্টেটমেন্ট রেখা যেহেতু অনেক বালুই থাকা এবং গতরান পরে অনেকবার ওয়াতি ফেকা বাগৈ পজিটিভ রেজাল্ট নিয়ে আচ্ছা স্যার ইনকে যেটা পজিটিভ ইনকে বিনি পরে নেক্সট স্টেপ মানে আং যে খানাকা সুনি তো মানে স্টেপ বাই স্টেপ পয়সা দङ ইনকে মনে কাरै তেমন রেস্কিউ টিম এনডিআরএফ টিম নি মতাই কোন ডস করে তো না বরং সেম চিনে হাইনো পুলিশ এন্ড এনডিআরএফ বিএসএফ সেন্ট্রাল যত ডক্টর একই ভাবে ন ট্রেনিং গো আবার আলাদা ভাবে তো করে না সচিনি চিনি ডগ মাস্টার সাকা থাসিং অন ক্যামেরা না ইনকে তেগা স্যার তাবুক যদি মতো তাবুক রেজাল্ট ফার্স্ট স্টেপ নি ডগ স্কট যে বিনি পরে নেক্সট স্টেপ তাম তাহাই মানে ওয়ান সুই দং যে খাই মানাই যে বন হেল্প খাইম বাগৈ जों अब अथरिटी बै कक सानाय ताइ भाइके स्टेप ना मानु आर एमने तो तीन जा नुमानि दजात सक फाइका आशा करी खाना रौनो चेन रोजार नि काम स्टार्ट गानो ते चेन रोजार काम स्टार्ट खांके तो एक्सपर्ट डग बा रेस्किउ डग नांगला आशा करी ये सर मेन कक हंके तबर न जे फाइमानि परे जे रेजाल्ट माखानो साका हंके जरि से तमनाय स्टेप बाय स्टेप जे थानान बागै बिनि परे जरि से 2000 फाइका थियासे 2005 जगा रेस्किउ खाइका खाइनेबा खाइन थांका आबिनि परे जे जों खनामानि जों जे स्पेशल खनामानि डग स्कट नि बिसिंति खाइ एक्सपर्ट जे एटे एक्सपर्ट दंनि खनावता हंके सर नि बिसिंति नों बुपते हामा तंबनतै ना एक्सपर्ट बोलते जे डग जों तो बिखावो एक्सपर्ट नो माने ब्रो डग ऑल एक्सपर्ट नो बरो आलादा या दङ যেমন ধরো ট্র্যাকার স্নিপার রেস্কিউ নার্কোটিক সময় के বিভিন্ন পার্ট दङ तो बरो नि अब बरो जानि लामाव बरो एक्सपर्ट नो अबके स्पेशली ट्र्যাকার एक्सपर्ट डग नो तीन जे तुই माने আর যেহেতু 20 তারিখ ঘটনা এবং কাছাড়া ল্যান্ডস্লাইড বাগে চুং ফ্যামিলি আমবাগর অনেকবার ওয়াতি ফেমন বাগে স্মেল কম খা এবং পজিটিভ রেজাল্ট না স্যার जों जे তিনি সাইমান মানি অম যে তিনি ডগ সক পাইনাই আবকে জাস্ট যে সাকা তাওনাই আবনো সিমিছে ট্র্যাক খালাই মানাই ফিয়াবা যে তলাও ফবজাকনাই আবনো খুরনানি বনি ক্ষমতা করি সাও কে যদি আবো তলাও जों ফবজাকনি সাইমানো ফিয়াবা তিনি তলাও যে রতুকারে মানে আবনো তাঙ্গই তো বুজাগলে না আর না एक्चुअली ডগ তো খুবই তো ঋতুমাঙ্গল না স্যার বাহিত নাই মানবলে বাহিনো অবনো যে ওয়াতি গতনানি পরে 2-3 বার ওয়াতি ফেকা এবং কাছাড়া অনেকবার ওয়াতি ফেকা আমাকে পজিটিভ রেজাল্ট নিয়ে सर मेन को चिन क्वेश्चन का सर जे जों जे सिमाने 15 फुट नि बिसिं जराते कुथुगो अमताय कासा रेस्क्यू बा डग स्कट दंगो बाट जों ते साइमानखा और नर बिसिं ते माने खानाखा जों जे साइमानखा जे सागाव कासा सै दंगो फुइनि दुइटा स्टेप दंगो सर कासा दंगो सागा दंग खाइनानि बिनि क्षमता गरिजे जों स्टेट नि सै त्रिपुरा स्टेट नि सै हे स्पेशली बनकारि सेंट्रल नि अमताहाय कुनो मनकारिते सेंट्रल फाइनानि न अमतेन तै न कबुमुं तनाय दे जे मनकारिते सेंट्रल तै फाइना बागे तेबो स्पेशली ना मेन कखे 15 फुट बिसिङाव जे तिख्लायनानि जेटा रिकभारि खाइनानि अमहाय एक्सपर्ट अबो एक्सपर्ट न अबन बागे आलादा ताइ एनडीआरएफ जेटा ना सामानि जे सेंट्रल नि सय स्टेट नि सय अमहाय करि स्टेट नि डग सॉरी सय स्टेट नि डग बा सेंट्रल नि डग अमहाय एक्सपर्ट जत एक्सपर्ट सेम अच्छा कारण बरो ट्रेनिंग एकই জায়গা নঙ্গ তব অমহাই কোনো আলাদা সেন্ট্রাল কে আলাদা এক্সপার্ট অমহাই আচ্ছা তো সেম সানিনি সিনিমু আংখে উসি দেবদার মুংখে বকুল জেরিয়া হামাই স্যার সত্য কাইশা কক সংনা মুসুকমানি তিনি যে ডগ স্কট লাঙ্গি তিনি কয় ঘন্টা বা সুগ্র সার্চ খালাই লেখা जों प्राय 20 থেকে 25 মিনিট সার্চ খাইকা কিন্তু পজিটিভ রেজাল্ট ইয়ান বাগে जों स्टप खाइका